السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد السندويتشات هائلين، سندويتشات ديال الدار. وسندويتشات شنو فيهم؟ فيها واحد الصلصة هائلة. واشنو فيها المعقودة اللي كتكون من بطاطا اللي غسلنا وصوبنا وسلقناها، ومنين بردات يعني دفات نقشروها، وملي قشرناها زدنا عليها واحد الثومه بحال اللي كتشوفوا، معوكه اولا مهرسه اولا محكوكه. وهاد البطاطا كنقدروا نديروا فيها ابزار ومليحه وخرقوم بلدي كافيين. خرقوم بلدي علاش؟ باش تاخذ واحد اللوين ديال الصفوريه تيكون هادئ وزويون وثابت. اولا ندير فيها التوابل ديالاش؟ التوابل نفس التوابل اللي غادي ندير دابا قدامكم هما اللي غادي ندير ان شاء الله في الصلصه. هاد التوابل كتكون فيها الكمون، نص معلقه صغيره ديال الكمون، ونص معلقه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال التوابل ديال الدجاج لانني غندير الصلصه فيها شرائح ديال الدجاج، ومعلقه صغيره كمون والملحه. كان معاك هادشي مزيان وكنغطيه وكنخليه جانبا. Salam et salut mes amis, vous allez bien? Ben, j'espère. Aujourd'hui, je vais réaliser bien sûr une préparation ou une réalisation de marcouda. Marcouda, c'est des boulettes de pommes de terre tout simplement. Donc j'ai besoin de pommes de terre que je viens de rincer et je viens de les faire bouillir et je les laisse tiédir. Après j'avais retiré la peau et comme vous voyez je viens d'écraser l'ail bien sûr et je vais rajouter mes épices. Vous pouvez saler et poivrer, c'est déjà pas mal. Là je viens de rajouter une demi-cuillère de chaque épice, c'est-à-dire de gingembre, de curcuma, une cuillère à café entière de cumin. Et bien sûr, une demi-cuillère à café des épices spéciales volaille. N'oubliez pas que le cumin, pourquoi j'avais fait une petite cuillère à café dans cette recette des pommes de terre, une cuillère entière, et je ne vais pas mettre du cumin dans cette préparation des tranches de volaille tout simplement. Donc les mêmes épices sauf le cumin, c'est-à-dire gingembre, curcuma, des épices volaille et salé poivré tout simplement. يعني هنايا ما زدتش فيها الكمون، درت نفس التوابل اللي درت في المعقوده ولكن ما درتش الكمون، داكشي علاش درت معلقه صغيره كامله في البطاطا. هنا كنحرك هادشي وكنخليه جانبا. قد ما رقد قد ما افضل واحسن. J'avais laissé la préparation de côté tout simplement. Il vaut mieux les faire mariner à la veille, c'est ça génial. Et je laisse de côté. Après, je pars façonner mes boulettes, soit une forme qui est ovale ou ronde. Puis je les fais plonger dans une préparation, tout simplement pâte à beignet. Et je vais vous laisser le lien pour cette réalisation. هنايا صاوبت البطاطا ديالي اما مدوره ولا على الشكل اللي بغيتو، مقرصه ودايره اولا طويله بحال هكذا، وكنديرها في العجين ديال واحد العجين سائله اللي غنخلي لكم الرابط ديال هاد الوصفه باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم راها وصفه سهله. على كل حال كل شيء سهل، كيخص غير شويه ديال الاراده وشويه ديال ماشي الصبر. يعني ماشي غادي نهزو شي حاجه ثقيله على ظهرنا، راه حنا غادي ناكلو، وإلا بغينا ناكلو خصنا نطيبو، وإلا بغينا نطيبو خصنا نديرو شي حاجه زويونه. Bien sûr, pour préparer la cuisine, c'est pas difficile. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer la cuisine et surtout il faut aimer manger pour qu'on puisse se régaler. Tout simplement. على كل حال كنخلي هادشي je peux les faire frire. Je peux faire frire ces boulettes dans un bain d'huile chaud bien sûr, ou bien je vais les enfourner tout simplement dans un four préchauffé d'avance.
وهنا كنمشي للمقيله ديالي كنزيد فيها زويته وكنحطها على عافيه عاديه، عافيه متوسطه، وكنحاول نقلبهم يعني باش ياخذوا واحد اللوين بحال اللي كتشوفوا. Bien sûr, je prends ma poêle, je viens de rajouter d'huile et je laisse sur un feu moyen et je les fais tourner, c'est-à-dire je les fais dorer. Je fais dorer les morceaux de poulet tout simplement. Après, je viens de rajouter des tranches émincées ou l'émincé des tranches d'oignons. Il faut que ce soit les tranches fines un petit peu, bien sûr. Et je laisse mijoter sur un feu moyen tout simplement et je couvre. هنا كان البصله كتكون شرائح ولكن كتكون شرائح رقيقه، وكنغطي هاد البركه هاد المقيله وكنخليها على عافيه متوسطه حتى وكان تهبط لي البصيله. Et voilà, je tourne la préparation en douceur et soigneusement, tout simplement. Et une fois les oignons, c'est presque, bien sûr, les morceaux, c'est presque prêt. Je viens de rajouter des tranches de tomates. وهنا غادي نزيد هاد مطيشه، مطيشه اللي مقطعه بالشكل ديال البصله، يعني شرائح طويله ورقيقه. Bien sûr, les tranches de tomates et les oignons, il faut qu'ils soient même forme. Des tranches fines et longues, bien sûr. Et je viens de rajouter une cuillère à café de sucre de cannelle. C'est facultatif, mais cette préparation, ça donne un aspect, bien sûr, brillant. Et ça caramélise la préparation. Et ça donne un goût magnifique à cette préparation. Bien sûr, vous pouvez s'abstenir, c'est-à-dire de ne pas rajouter ni cannelle ni sucre. À vous le choix. هنا زدت عليهم واحد المعلقه صغيره ديال الخليط ديال القرفه وديال السكر فوق ديك المطيشه، يعني السكر تيكون غالب على القريفه غير واحد شويه. هاد القرفه والسكر كيعطيو واحد اللمعان وواحد النكهه يا سلام ما نقول لكمش. وكنخلي هاد الخلطه تشرب شي شويه. وهنا السكر والقرفه يمكن لكم ما تزيدوش، اللي ما تيبغيش القرفه ما يزيدهاش، ولكن الا زاده من واحد النكهه يا سلام ما نقول لكمش. كنخليو هادشي حتى وكنقلب ويعقد راسو والصلصه تشرب كي كتشوفوا بحال هاد الشكل. Je laisse mijoter bien sûr l'ensemble sur un feu trop doux. Et après, je commence à préparer mes sandwichs. Ce pain, c'est pain maison qui est préparé avec la semoule fine. Et ce pain, ça absorbe la sauce et c'est magnifique. Et je commence à préparer mes sandwichs avec marcouda, avec la sauce et ainsi de suite. Et voilà ma recette. J'espère qu'elle est claire pour toi, ma copine, parce qu'il y a une copine qui m'avait demandé cette recette avec un goût marocain. Ben, j'ai pensé immédiatement au marcouda. وهنا غنخليكم ونقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، وإلى فرصة قادمة بحول الله، ونخلي لكم الراحة وبالصحة والراحة، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. À bientôt, au revoir وبسلامة.